किताब रंग प्रोग्राम में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। आज हम जम्मू कश्मीर के बहुत ही मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और अदबी एतबार से जिनका नाम बड़ा एहतराम से लिया जाता है, सैयद खुर्शीद काज़मी, उनका शेरी मजमुआ तायर ख़याल जो अभी शाये हुआ है, मैं इस पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तायर ख़याल सैयद खुर्शीद काज़मी का ये ताज़ा तरीन शेरी मजमुआ है। खुर्शीद काज़मी दबिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़े एहतराम की नज़रों से देखे जाते हैं। अदबी हवालों से, वहाँ की तहज़ीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी के हवाले से इन्होंने कई किताबें तसनीफ़ की हैं और बहुत ही सरगर्म रहते हैं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की अदबी फ़िज़ा में खुर्शीद काज़मी बहुत ही जाने माने जाते हैं। अपनी शायरी के हवाले से उनकी एक शनाख्त है। ये तायर ख़याल जो इनका मजमुआ है, ये तकरीबन 150 सफ़े 154 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें गज़लियात हैं। इन गज़लियात को अगर आप पढ़ें, देखें, सुनें, अंदाज़ा होगा कि सहलो सादा और सलीस उसलूब में वो ज़िंदगी की सच्चाइयों को भी पेश करते हैं। एक रंग तो उनकी शायरी का ये है। एक रंग जो बहुत ही उभरता हुआ है उनकी शायरी का रंग, ज़ाहिर है ये शायरी का ख़ास मौजू है, वो रोमानवी पहलू है। तो रोमानवी एतबार से भी अगर इनकी शायरी को देखें तो एक नया रंग है, कहने का अंदाज़, कहने का ढंग बिल्कुल निराला है। मैं कुछ अशार कहते हैं कि मुश्क आनस्त के खुद बबोयत ना कि अत्तार बगोयत, यानी खुशबू तो वो है जो अगर शीशी आप खोलें तो खुद बताए कि मैं कैसी खुशबू हूँ। ये अत्तार को यानी बेचने वाले को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि ये खुशबू कैसी है। अब आप देखिए ये तायर ख़याल जो सैयद खुर्शीद काज़मी साहब का मजमूआ कलाम है, मैं इसमें से कुछ अशार इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि किस रंग का उनका शेर है और किस तरह की असालीब को उन्होंने अपनाया है। ये शेर जो बहुत मशहूर है, और आप देखिए कि सादगी में भी कुछ शेर की खासियत क्या है और शायर की पहचान क्या है। पहचान ये है कि अगर वो शेरी तरकीबात वज़ा करता है और उससे एक नया मानवी वसत या मानवी जहान पैदा करता है तो दरअसल ये उसकी पहचान होती है। ये शेर सुने कि उनकी याद की चुभन लुत्फ़ बढ़ा देती है। ठीक है, आम बात है। लेकिन दूसरा जो मिसरा है, छीन ले न कोई ये खारे मुगीला मुझसे। अब ये खारे मुगीला कह करके उन्होंने शायरी के हवाले से जो बात की है और शेर में जो मानवियत में इजाफा हुआ है, ये गज़ब का है। खारे मुगीला ये कह करके उन्होंने यानी उस रिश्ते की बुनियाद को और उसके नशे व फराज को और तमाम चीज़ों को उन्होंने खारे मुगीला कह करके बता दिया है, तफसील कहने की ज़रूरत नहीं। फिर इसी तरह से ये शेर, ख़ज़ाने ऐसी तबाही मचाई अब के बरस, ख़ज़ाने ऐसी तबाही मचाई अब के बरस, किसी दरख्त पर कोई समर नहीं लगता। अब ये देखिए ये ख़ास बात है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग फूलों का ज़िक्र करें, दरख्तों का ज़िक्र करें तो वो ज़ाहिर है कि ये नए मानवी सयाक़ व सबाक़ में इसको आप जब देखेंगे तो उसका मतलब निकल कर सामने आएगा। आज के ज़माने के हवाले से भी देखें तो किस तरह की सदाकतों को वो पेश कर रहे हैं। अच्छा, इनके अशार में रवानी भी है। अब जैसे ये गज़ल अगर हम पढ़ें कि बहुत हमने देखे हैं ऐसे नज़ारे, बहुत हमने देखे हैं ऐसे नज़ारे, कोई खेल जीते कोई खेल हारे, कहें क्या कि कुदरत के हैं ये नज़ारे, किसी की ये दुनिया कुछ है बेसहारे, हवाले हैं लहरों के अपना सफ़ीना, खुदा जानता है लगे कब किनारे। अब ये देखिए ज़माने के अहवाल का भी बयान है और इसमें जो शेर सादगी भी है, उसलूब की सादगी और जो रवानी है, ये दरअसल शेर की बड़ी खूबी होती है कि आप रवानी से उसे पढ़ सकें। आज 21वीं सदी है, कहते हैं तरक्यात की सदी है और हमने चाँद पे अपना नशेवन बनाना शुरू कर दिया और ऐसे में आज के इंसान तरक्की माकूस की जानिब गामज़न है। यानी इस तरक्की याफ्ता दौर में भी अगर अवाम परस्ती
نظر آتی ہے ہمارے درمیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم علم کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر سنیں، 21ویں صدی میں بھی حیرت کی بات ہے، 21ویں صدی میں بھی حیرت کی بات ہے، گھیرے ہوئے بشر کو ہیں اوہام دیکھنا۔ عجیب، بہت اچھا شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے، اور ایک طرف یعنی دو تصویروں کو دکھایا جا رہا ہے ہماری معاشرتی زندگی یا سماجی زندگی کو، کہ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سچائی یہ ہے کہ وہ اوہام پرستی کے شکار ہیں۔ اچھا، اس طرح سے انہوں نے، میں نے کہا شروع میں کہ ان کے وہاں ایک خاص رومانی لب و لہجہ ہے، اور اس رومانی لب و لہجے کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی بیان کا ایک الگ انداز نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نوجوان دل اور اس کے جذبات کا یہ بیانیہ ہو۔ خوب رو دل نشین لگتے ہو، مخاطب ہے محبوب سے، خوب رو دل نشین لگتے ہو، کس قدر تم حسین لگتے ہو، تم کو ہم سمجھتے ہیں، تب ہی دل کے قرین لگتے ہو۔ یہ پوری غزل اس طرح کا رومانی لب و لہجہ، ان کے وہاں حاوی لہجہ ہے، جس میں انہوں نے محبت، عشق، جذبات اور جسم و جسمانیت کی تعریف میں کے حوالے سے کئی غزلیں اس مجموعہ شعر میں موجود ہیں۔ اچھا، اب زندگی، مصائب، آلام، کرب، رنج، اس کے حوالے سے چند حقائق کی ترجمانی جس طرح سے کرتے ہیں، اشعار سنیں۔ ہے زندگی فسردہ سی ایک شام کی طرح، ہے زندگی فسردہ سی ایک شام کی طرح، ہوں میں کدے میں ٹوٹے ہوئے جام کی طرح۔ تو اب یہ دیکھیے کہ لفظ وہی ہیں، لیکن لفظوں کو استعمال دوسرے انداز سے کیا گیا، اور اس سے نئے معنیاتی نظام کا ایک سلسلہ بنتا چلا جاتا ہے کہ میں کدے میں ٹوٹے ہوئے جام کی طرح ہونا، فسردہ شام اور اداسی، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد ان کا اگر ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، سکون ہو، پیار ہی پیار بکھر جائے جدھر بھی جائے، یعنی وہ ہم سے مخاطب عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ نفرت سے گریز کرے اور محبت کی دنیا آباد کرے۔ وہ کہتے ہیں پیار ہی پیار بکھر جائے جدھر بھی جائیں، آؤ اب چھیڑے محبت کا ترانہ ایسا۔ تو یہ شاعر ایک طرف محبت کی باتیں کرتا ہے، ایک طرف رنج اور غم اور کسک جو زندگی کی ہے اس کو پیش کرتا ہے، دوسری طرف نوجوان دلوں کی جو دھڑکنیں ہیں اس کو اپنے اشعار میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خورشید کاظمی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کسی ایک موضوع پر کہیں ٹھہر کر کے صرف شعر نہیں کہے ہیں، بلکہ زندگی کی جن جن سچائیوں کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، اپنے تجربات اور مشاہدات کو شامل کر کے اسے شعری پیکر میں ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طائر خیال جو ابھی منظر عام پر آیا ہے، یہ مقبول عام ہوگا اور قارئین سے داد و تحسین وصول کرے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید خورشید کاظمی صاحب۔